السلام عليكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في وصفات اسيا. اليوم غادي نصاوب معكم لي زابيريتيف اللي كيكونوا ساهلين في التحضير وفي مذاق رائع. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un assortiment de canapés pour les apéritifs réalisé avec du pain de mie, très facile à préparer et vraiment délicieux. Donc, si la recette vous intéresse, je vous propose de regarder la recette qui sera en détail, bien détaillée pour les débutantes. Nous commençons à la barakatillah. Donc pour ma part, j'ai fait 4 sortes d'apéritifs donc réalisés au pain de mie. Je vous montre tout ça en détail. اليوم ان شاء الله غادي نوريلكم 4 تاع الانواع ديال لي زابيريتيف اللي درتهم غير بلو بان مي. فريمون بلو بان مي كتصاوبوا اشكال واشكال كما راكم تشوفوا هاد لي بلاطو وجدتهم غير بلو بان مي. غادي نوريلكم كيفاش غادي نصاوبوهم ان شاء الله. Nous commençons par la première recette qui va être aux olives vertes, la crème fraîche, le pain de mie comme je vous ai dit au départ, une crème à tartiner, la crème nature, la crème liquide et la crème fraîche, le fromage et un peu de citron. كما راكم تشوفوا لا غوصه الاولى غنديرها بالزيتون الاخضر. عندي نسحق الزيتون الاخضر، شويه لا كريم فريش، شويه الفرماج وديك لا كريم تارتيني. نشد الروبو ديالي ونطحن فيه الزيتون، ندير فيه شويه الليم وغادي نزيد عليه شويه لا كريم فريش. Donc je commence par faire la première tapenade. Donc je mets dans mon mixeur de l'huile, des olives vertes, un peu de citron. J'ai également mis les herbes pour la salade. Et puis là je rajoute 2 crèmes fraîches, 2 bonnes cuillères de crème fraîche et je mixe le tout. la غوصة الأولى درت الزيتون، درت معها شويه الليم سيترون، درت شويه دوك الربيع ديال لا سالاد الا ما عندكمش تقدروا ديروا القزبر. وهنا زدت 2 معالق ديال لا كريم فريش وصافي. هادشي ما كاين بور لا بروميير روسيت. غادي نطحنو كامل وغادي نديرو في واحد يعني في شي طبسيل ولا شي حاجه باش نبدي نوري لكم كيفاش غادي نصاوبوا هاد لا روسيت الاولى. Donc on va mixer le tout. Donc voilà, olives vertes, 2 cuillères de crème fraîche. Ensuite un zeste de citron et un peu de pour la salade, des herbes pour la salade. Donc notre tapenade est prête et nous commençons par étaler donc les 3 pains de mie. Je prépare mes ingrédients, c'est-à-dire notre tapenade, la crème à tartiner, le fromage. Et je positionne mes 3 pains de mie comme vous voyez sur la vidéo. Et je prends un rouleau à pâtisserie et je vais commencer à étaler mes 3 pains de mie. كما راكم تشوفوا طحنت داك الشيء ديالي، داك الزيتون مع لا كريم فريش تو درتو في واحد الجبانيه وجدت داك الخبز لو بان مي ديالي اللي قلت لكم عليه. وغادي نبقى نسرحو هكا يعني بواحد لو غولو باتيسري، تبقاو تمشيو فيه ترقوه بهاد العمليه كما راكم تشوفوا. دونك جيتال لي 3 morceaux de pain de mie bien l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et
on commence, voilà, comme ceci. Et on commence l'assemblage. Donc je commence par la première étape. Donc notre premier pain de mie, on va étaler notre tapenade comme ceci. المرسل الاول غادي ندير فيه داك الكريمه اللي خدمتها بالزيتون ولا كريم فريش الوجه الاول ديالو. من بعد ولا كما راكم تشوفوا معايا ensuite الخبز الزاوج اللي حتى هو مشيناه غادي نديرو فيه الكريمه او الزبده يعني اي نوع نتاع الجبن يكون عندكم. Donc là je commence le deuxième morceau, on met la crème à tartiner. Vous pouvez utiliser le kiri, la vache kiri, ce que vous avez à la maison. Donc vous pouvez utiliser tout le fromage que vous aimez. Donc اي جبن عندكم تقدروا ديروه. Donc la première on a mis la tapenade, la deuxième la crème à tartiner et je le mets par dessus comme ceci. Ensuite je vais mettre un morceau de fromage. من بعد غادي ندير هاد الفرماج تاع لي ساندويتش فوق هذيك الطبقه الثالثه يعني. والتاليه غادي نزيد شويه لا كريم عاوده داك الفرماج باش يعطي واحد المذاق وكيلصق احسن باش ما يتحلش. ندير الفرماج ديالي كما راكم تشوفوا وغادي نديرها فوق داك الفرماج اللي كان عندي. Donc ensuite je mets à nouveau le fromage à tartiner et je le remets par dessus. Et pour finir je vais remettre la tapenade aux olives vertes. Donc, pour cette première c'est aux olives vertes bien étalées comme ceci. Et on va passer à la découpe. كما راكم تشوفوا من بعد يعني الطبقه التاليه درت فيها ديك الخليط نتاع الزيتون مع الكريم ليكيد كما راكم تشوفوا. ومن بعد فوالا كنحصلوا على هذا الشكل وغادي نبداو نقطعوه باش نديروا لي توست ديالنا. Donc on découpe pour faire nos toasts. Bien découper les contours pour qu'on voit bien vraiment les séparations de fromage, crème et ainsi de suite. Donc on découpe les contours. هنا شديت واحد السكين كبير وغادي نقطع دوك الجوانب كاملين باش يبانوا داك يعني الطبقات كاملين يبان الفرماج يبان ديك لا كريم على هذا الشكل. انا قسمته على 4، كل واحد قسمته على 4 وانتم تقدروا تقطعوه حتى يعني حتى 6 تاع لي مورسو الا بغيتو. بون انا درتهم على 4، درتهم شويه مستطيل مع صغار مع كبار. Donc voilà, et je découpe en 4. Pour ma part, j'ai découpé en 4, mais vous pouvez les découper en 6 morceaux si vous le souhaitez. Moi, j'ai préféré des toasts comme ceci. Et je réserve de côté. Et je refais la même chose. Donc, pareil. Je refais un deuxième avec vous pour que ce soit bien clair. Donc la première, vous mettez la tapenade votre tapenade. Ensuite le deuxième, on met la crème à tartiner. On le met sur donc notre première tapenade. On remet un fromage pour les sandwichs. Donc en troisième étape, on met le fromage pour le sandwich. Ensuite, on rajoute notre crème à tartiner, comme ceci.
pareil. Et pour finir, ben, on va mettre la tapenade. Voilà. Pour finir, donc les premiers toasts qui sont aux olives vertes. Bien étalés. Et ensuite, on refait la même chose, la découpe. Pareil, je découpe les contours. كما راكم تشوفوا عاودت معكم واحد باش يبان لكم مزيان. وهنا حتى هو وريت لكم كيفاش تحصلوا على داك الشكل الزوين. تقطعوا الطرايف ديالو كاملين وتقطعوه كما هكا، كما قلت لكم على زوج، على يعني على 4 أو 6 تاع لي مورسو. اي فوالا كما راكم تشوفوا تحصلوا على واحد الشكل زوين بزاف بزاف وبطريقه سهله كما قلت لكم في الاول. دونك فوالا notre pour la première recette. Donc après pour la déco, vous faites avec ce que vous aimez. Pour ma part, je vais utiliser de la tomate cerise que j'ai découpée en deux et puis une olive verte pour montrer que les premiers toasts sont aux olives vertes. Voilà, et après la décoration, ça reste chacun fait avec ce qu'il a à la maison. Donc nous passons à la deuxième recette. La deuxième recette qui va être avec des surimi, crème à tartiner et fromage. هنا راح ندوزو لا غوسيت الزوجة. غادي نديروها بالسوريمي. هاد الحوت اللي سميتو السوريمي. خاصنا السوريمي، عندي الفرماج اتارتيني وداكشي ما كان، وعندي لي بانمي. وهنا لو بانمي درت 4 كما راكم تشوفوا، زوج لتحت وجوج لفوق، وتا هما درت لهم بلو غولو ا باتيسري كما راكم تشوفوا. نمشيهم مزيان مزيان. Donc pour la deuxième recette, on positionne 3 pains de mie comme ceci et on étale le tout à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Oui, j'ai oublié de préciser qu'en dessous en fait j'ai mis un papier, enfin plutôt un film alimentaire. Donc et ensuite j'ai étalé les 4 morceaux de pain de mie. Et là je mets ma crème à tartiner dans chaque partie. هنا نسيت باش نقول لكم، يعني درت داك البلاستيك الغذائي الاول وسرحت عليه دوك لي بان مي، يعني 4 نتاع لي مورسو كما شفتوا، ومشيتهم بالغلو باتيسري. هاد لا غوسيت ضروري تسبقوا لو بان داك البلاستيك لتحت حقاش غادي نلويوه. Donc là je commence à étaler ma crème dans dans les 4 pains de mie comme ceci. Donc pour cette deuxième recette, on a besoin juste de pain de mie, plutôt la crème à tartiner, des surimi et du fromage. On va ouvrir le surimi. Donc surimi كما راكم تشوفوا كيتباع هكا، يعني هو كيكون ملوي، وانا في هاد لا غوسيت خصني نحلو يعني كما راكم تشوفوا نحلو ونديرو على حساب داك لو بان مي ديالي، نحلو في ديك ونحطو على ديك يعني داك المورسو ديال البان مي ديالي، وغادي نستمر هكا حتى نكمل 4 نتاع لي بان مي ديالي. Donc comme vous voyez, je commence par étaler le surimi sur le pain de mie et ensuite on rajoute le fromage. Voilà, sur chaque surimi on va mettre une tranche de fromage. Donc c'est assez simple, pareil. Donc là on va changer de style, ça va pas être des petits carrés, ça va être en rond, ça va être plutôt en rondelle, sorte de rondelle, sorte d'escargot
c'est plus ça ressemble plus à un escargot qu'autre chose. Voilà, donc j'essaie de vous montrer chaque recette bien détaillée. Malheureusement que c'est un peu plus lent, mais j'aime bien montrer aux débutantes pour qu'elles puissent réaliser cette recette et la réussir, bien sûr. C'est l'essentiel de cette vidéo. Et on va étaler, donc étape par étape. On étale. Essayez de bien serrer au fur et à mesure pour avoir un joli apéritif. فوالا كما راكم تشوفوا درت داك كي درت الفرماج. نبقى نلويه كما راكم تشوفوا، نبقى نلوي شويه بشويه وزيروا عليه مزيان. فريمون خص تزيروا عليه باش يعني يتماسك بيناتهم، وغادي تزيروا مع الجناب كما راكم تشوفوا، وتبقاو تلويو حتى يعني تزير. غادي كي تبقاو تلويو هكا غادي يبقى يتزير، يعني نحصلوا على واحد الشكل نتاع بحال دي سوسيس داكشي هكا. Donc une fois que vous avez bien roulé votre pain de mie, bah vous allez faire cette astuce. Et voilà, une fois que vous l'avez bien enroulé, bah vous réservez au frais. Donc voilà, pour ma part j'ai utilisé 3 à base de sorimi et je vais mettre tout ça au frais. En attendant, je passe à la troisième recette. من بعد ما لويتهم كاملين درتهم في الكونجيلاتور يشدوا راسهم مزيان قبل ما نبقى نقطع فيهم. وهنا غادي ندوز للطبقه التاليه، يعني لا غوصه الثالثه اللي غنديرها بالزيتون الكحل وبلا فاش كيري والبان كيما وريت لكم. Donc pour la troisième recette, ça va être aux olives noires, vache qui rit et pain de mie. Je commence par mettre dans mon mixeur les olives noires, le fromage vache qui rit pour cette troisième tapenade ou troisième recette plutôt. Voilà, 2 fromages et les olives noires. Et je vais pareil je vais étaler les pain de mie. Donc j'ai mixé mes 3 pains de mie, mes olives et le fromage. Et là je commence à étaler mon pain de mie comme ceci, comme pour la première recette. Et on commence à étaler la tapenade, donc qui est à base d'olive noire et vache qui rit. وهنا كما راكم تشوفوا طحنت داك الزيتون الاسود مع الفرماج باش كيري. وهنا درت لو بان مي حتى هو مشيتو بلو غولو باتيسري. وغادي نبدي نصاوب لي زابيريتيف اللي غادي نديرهم بلي زوليف نوار بزيت الكحل الاسود. Et là, donc la première partie, premier pain de mie, on met la tapenade. Le deuxième, je vais étaler un fromage, comme ceci. Donc ça va être au goût vache qui rit, celui-ci. Alors, j'étale bien le fromage. Et on le met par-dessus, pardon. Ensuite, je prends un fromage de sandwich et je le mets par-dessus. Comme pour la première recette, donc c'est le même système. Ensuite, je mets un autre fromage que je vais tartiner, pareil, que je vais mettre par-dessus. Et je finis avec la tapenade aux olives noires. Et pareil pour la découpe, donc on découpe les contours
pour montrer vraiment toutes les étapes. وهنا يعني كملت بالزيتون الاسود كما راكم تشوفوا، حتى هو ندير له كما لاغوصه نتاع الزيتون الاخضر، وغادي حتى هو نقطعو مع الطرياف باش يبان داك الشكل نتاع الفرماج. باقي كاع الاطباق يبانوا مزيانين، يعني نتمنى تكونوا فهمتوا. هذا كما راكم تشوفوا، وغادي نقطعو كما الاخر على 4. Donc pareil pour cette recette, on fait la même chose que pour le premier, et ensuite on découpe en 4 comme toujours, on découpe les contours et puis on divise en 4 morceaux. Et là pour la déco, ça va être autre chose, ça va être je vais vous montrer tout ça. Donc pour la déco, je choisis un fromage et une olive noire pour montrer que c'est à l'olive noire. Vraiment très simple, c'est un assortiment très simple à réaliser et qui est vraiment délicieux. Donc je vais utiliser les dés de fromage et les olives noires. Ça donne une belle une belle couleur. Donc le orange et noir, ça ressort super bien avec cette recette. Voilà, je vais vous montrer. Et pour la déco, ça reste comme je dis toujours, c'est le choix de chaque personne. وهنا pour la déco غادي ندير واحد المرص ديال الفرماج اللي كيكون على هذا الشكل برتقالي، ومع شويه واحد الزيتونه باش نعطي له واحد الشكل كما راكم تشوفوا. الشكل ديالو جميل كما راكم تشوفوا. لا ديكو كل واحد كيدير هذاك الشيء اللي عنده في المنزل، على يعني اي ديكور بغيتو. المهم نتقاسم معكم هذه لا ديكو اللي درت انا، الا عجبتكم ديروا بحالها، ولا عندكم ما احسن ديروا داك الشيء اللي باغيين نتوما. انا كنعطيكم كفكره وصافي. Donc pour la déco, fromage, olive noire. J'espère que cette déco vous plaira. Donc j'espère, ça ressort super bien parce que le fromage il est déjà de couleur orange, et avec le petit fromage en dés orange, ça ressort super bien. Et voilà, on a fini avec donc notre troisième recette, et là on passe à notre quatrième recette qui est à base de maïs. Maïs, assaisonnement pour la salade, fromage, mayonnaise, l'huile. Donc voilà pour cette recette. هنا غادي ندوزو يعني la quatrième recette, la recette numéro 4 غنديروه بالمايس. عندي المايس هنا، درت المهم une boîte نتاع المايس، غندير معاها حتى هي غادي نطحنها في الميكسور كما راكم تشوفوا. جبت الميكسور نغسلو بطبيعه الحال ونغسلو، وغادي نديرو في الميكسور. Donc je verse dans mon mixeur le pot de maïs que j'ai lavé bien évidemment. Donc je retire juste un peu pour la déco. Ensuite je vais mettre à peu près 2 bonnes cuillères de mayonnaise. من بعد غادي نشد لا مايونيز وغادي ندير على حساب واحد جوج معالق كبار. ندير شويه الزيت. ensuite je mets un peu d'huile, après une cuillère. Et l'assaisonnement pour salade, donc ça se vend partout, à Lidl, Aldi, Auchan. Et je mélange le tout, et bien sûr
جو ميكس لو تو. فوالا من بعد ما درت داك الخليط ديالي غادي نتا هو نطحنو في الميكسور ونولي باش نكمل الخدمه معاكم. كنحصلوا على هذا الشكل. درت مع داك الربيع اللي ما بغيتش هذا الربيع تقدروا ديروا الكزبر والمعدنوس هو كيجي ونحصلوا على هذا الشكل. دونك on obtient la tapenade maïs et on fait pareil que pour les olives. Avec les 3 pains mis, on va étaler tout ça. Pareil. Et on fait pareil avec le maïs. Donc le maïs, c'est vraiment avec la mayonnaise et l'assaisonnement pour salade. C'est très très bon. J'espère que ces recettes-là vous plairont et que vous allez les tester. Vraiment, n'hésitez pas à les faire. C'est vraiment c'est vraiment très facile et en été, c'est vraiment génial. Moi, je les avais préparés pour mes invités. Ils se sont régalés. Tout le monde a aimé. Donc, voyez-vous, vraiment très facile. On peut faire des plateaux comme ceci avec des pains de mie. Très facile à préparer. Voilà, pareil comme là, par contre, j'ai pas mis les crèmes à tartiner. J'ai mis directement le fromage et la tapenade au maïs. Et pareil pour la dernière partie. Voilà, et on découpe les contours pareil que pour les recettes précédentes. كما راكم تشوفوا حتى هذه درت لها المايس والفرomage وما درت لهاش ديك الفرomage تارتيني. درت غير المايس مع المايس كان فيه لا مايونيز دونك بلا ما ديروا ديك لا كريم تارتيني. وهنا غادي نديكوبيو طرياف كاملين نقطعوهم حتى هما كما الشكل الاول الثاني او الثالث. Voilà, je découpe les contours et pareil je découpe mes toasts en 4. كما راكم تشوفوا نتمنى يكون هاد الاشكال يكونوا عجبوكم وتجربوهم بطريقه سهله. ديروا بلاطو كبير كيجيو فريمون كيجيو في المذاق رائعين وكيجيو في المنظر. توجدوهم فريمون قبل يعني نتوما توجدوهم تقدروا توجدوهم نهار قبل ما كيبقاو ديروهم في الثلاجه. توجدوهم قبل يعني وفريمون كيكونوا في المذاق زوينين بزاف. كيعجبوا الكبار والصغار وكيتحضروا بسهوله. Donc pour notre dernière recette, c'est la recette au tapenade de maïs. Donc pour la déco, je décore avec du maïs comme ceci. Je vais mettre le maïs et le fromage pour cette dernière déco. هذا تاع المايس ديكوريتو غير بالمايس وغادي نزيد معاه شويه لو فرomage كما راكم تشوفوا معايا ودرت له شويه المايس فرomage مايس وفوالا هذا الشيء ما درت له. كما راكم تشوفوا الشكل ديالو كيجي على هذا الشكل مايس فرomage. Vraiment في المذاق جا زوين بزاف. Donc pour la déco simple, donc j'ai mis un morceau de fromage et du maïs et voilà j'ai ressorti donc donc c'était la deuxième recette que j'avais mis au frais. Et là on va passer à la découpe. هنا خرجت هادو اللي كنت درتهم في الثلاجه اللي كنت صاوبت في لا غوصه الثانيه
وكنت درتهم في الكونجيلاتور باش يتشدوا شويه. قبل ما تقطعوهم خصهم يشدوا راسهم مزيان. وهنا راني نحلهم كما راكم تشوفوا، وغادي نقطعهم معكم باش تشوفوا الشكل كيفاش كيجي زوين بزاف. فريمون كيجي ساهل في التحضير، والشكل ديالو كيجي مختلف على الاخرين. درت هذا الشكل. Et là, je commence à découper. Vous allez voir que ce style, vraiment, il est magnifique. J'ai changé, c'est plus du carré. Donc, j'ai fait des petits escargots. Ça ressemble à un escargot. Voilà. Je termine ma découpe. Donc, c'est très important de le mettre au congélateur pour vous faciliter la découpe. Voilà, on découpe. Alors, vous faites comme vous voulez, soit fine, soit vous les coupez finement ou un peu. Donc après, ça reste un choix. Moi, je les ai découpés comme ceci. Ne vous approchez plus, voilà. C'est très très beau, très joli et très bon également. J'espère que cette recette vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à la refaire. Et puis, vous me laissez un petit commentaire si vous avez testé la recette et que vous avez aimé. Donc, si vous aimez, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Et voilà, nos plateaux finis. Voilà, comme ceci. Voyez-vous, avec seulement des pains de mie. On a fait un assortiment de canapés ou des apéritifs salés. Vraiment délicieux. Donc, c'est des plateaux que j'avais préparés pour mes invités. Ils se sont régalés. Et j'espère que vous également, vous allez vous régaler et régaler vos familles. Voilà, si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de liker, de partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plusieurs recettes encore, Inch'Allah. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش لي بارتاج لي لايك، ونقول لكم على بروشين.